Mga igsoon ko diha sa pagtuo, natakaroon diri sa magtuo Calvary Church. Tuwasa nag-celebrate sila sa ika-12 pastor nga anniversary. O ganiya karon si Pastor Aldrin na Diaz ang ilahang speaker o nabusog yung taga kanina. Gipakaon ta sa espirituhanon nga pagkaon sa mensahe sa pulong sa Ginoo. So Pastor Aldrin, kumusta unsay ikasulti nimo nining maong okasyon? Ang ako ikasultihan nga i-bless gid sila sa Ginoo. Amen. Nalipayon ko sila pagabot pala na ako ganiha. Sugat na ko ni pastor. Ano niya nga malipayon ko sila ganag. Salamat karon nga. Okay, so murag sa akong paniin, murag suki na kanila nga speaker murag ganahan yun sila sa imuha. And then si Pastor Aldrin pod, hopefully ma-invite nato si Pastor Aldrin Diaz sa Eagles Ministry Crusade FM Radio one of these days sa ato mga programa sa kahanginan kay para pod maka-share siya sa iyang testimony o sa iyang ministry. So karon pastor, asa gani ka nagpastor pastor? Nakoron sa Purok Jis, Kalamukan, Calvary Church. Kalamukan Calvary Church. So amot og dapat pala to ning apilo no, pero si pastor is actually praying praying for the right partner no. Kay lisod po ning ministry nga wala jud kay katimbang pero imo na lang kay Lord pastor no og sa mga nangita diha di bitaw joke lang pastor no. Pastor, sa imuhang kasinatian sa imong pagkapastor, unsa pod ang imuhang ma-share bisag sa gamay lang? Ako nga share gyud sa mga alagad sa Ginoo labi ito nagsugod nga kuan lang gyud ganing desire lang gyud ta kita nagkanang kalisod. Ako lang kita sa Ginoo nga Ginoo na mo ligon nimo karon nga makapadayon ka nya sa mga panginahanglan po di mo tanay mabalakan no kay di mo kita pasagdan sa Ginoo. So pila na ka ni career sa ministry? Sa Purok Jis, Kalamukan, Calvary Church 6 years na po. 6 years na ka. Pero before that, pila na gyud tanan imong pagkapastor nga imong years katuigan? Sa wala pa ko nahimong pastor, siguro na ako sa mga 5 years, nag-aatiman ko sa simbahan dito sa may Boston, sa Kunguyuan, Ragyapon kasi Wow, okay. Pastor Roger Diaz. So murag more than 6 years na gyud kung butang ministry lang hisgutan. Wala lang na ako ginaihap pero pasalamat ko sa Ginoo kay ang Ginoo ginugtastan sa tanan. Ikan dia sa pag-atiman sa simbahan. Antod nga ibutang ko niya dito sa simbahan gyud. Nahimo lagi ko pastor ko dito. So sa imuhang pag-speak diri sa imong gi-share diri pod, pwede ba nimo i-summarize sa imuhang paghagit sa patagusa labo na pag-abot sa pagpasalamat pagdaig sa Ginoo? Okay, no? Ako challenge sa uban, share sa uban nga kaning maningkamot lang gyud ta pag do na tay desire ihatag gyud na sa Ginoo. 100% yun kay miskin pag kami diya sa Kalamukan gamay rami pero sa dihang nag-desire me mahimo gyud namo to kay i-provide na sa Ginoo nga mga panginahanglan. Thank you kayo Pastor Aldrin Diaz no. Speaker na to sa atong Thanksgiving karon mga kaigsunan. O God bless you. Daghang salamat. Keep on listening to Eagles Ministry Crusade FM Radio 97.7 FM. Touching life. Ni Kisaya